So sa dili pa ta malubat guys no, maghapit na gini. Yan ang niyata diri sa highway. So naala ko public awareness no. Alang nis mga mamalitay o mga yuta bitaw mga gipadatahan kanang yuta data naidaghan ron nga mga yuta nga gipadatahan nga gikuan kanang buy one take one na sila, pero kini man gud guys puro ni mga subdivided lot nga mga LOA, Certificate of Land Ownership award ni sa gobyerno sa agrarian nga di gyud ni pwede mabuak, wala pa balaod nga pwede bukon ang kuan na agrarian nga yuta, wala pa balaod nga kuan gipasar. So dili gini pwede kung mopalit mo ana mura ra gyud mo og nagpalit og kanang area purposes ra gyud mo, dili pod mo katukod og building ana, pero nay uban gihapon nakatukod og building pero ang pag-transfer may problema ana unsaon kay doon na may mga LGU dire murag mosugot, pero naa joy LGU dire nga di ipod mosugot, nagbahin-bahin murag naglibog siguro ni sila unsay angay buhaton kay wa may kalibutan ning uban nga murag sa kuan, pero sukad nga na mga awareness murag nakuan na gyud, murag nakamatngon na gyud ang ubang local government unit nga dili na gyud na pwede nga tagaag building permit kining mga kuan gawas o i-convert na og residential, pero di man ni basta-basta nimo ma-convert kay kini magong mga CLOA, Certificate of Land Ownership Award nga award sa agrarian, design magud ni sa ingon ang taga legal sa agrarian sa DAR nga design ni siya sa food security ni, for food security. So di kini dapat angay kuanon alote-lotehon kay nay daghan ron gilote-lote, nagbay one take one oro sila, sus Ginoo ko nya unsaon man naron pag transfer nya napay mga style murag ilang hayluhon gyud ang bayad pagawag yung mga butlang saon man yung mga developer nga walay license to sell. So kung naay lote-lote kita ninyo, klaruhan ninyo daan kung agrarya na matay sus paita di gyud mo maka-transfer na nya moabot diri namo ang bagulbol sa mga tao unsaon kuno pag-transfer kay kini lagi mga brokers mo na ilang pa-transferon wa ko mahimo ana. So mao to guys, awareness lang to parte sa mga yuta data nga gi lote-lote di mo ta sa highway gilote-lote nga DAR title agrarian CLOA. So amping mo ana kay daghan gyud na diri sa Bohol, murag naapod na sa Cebu. Sus Ginoo ko pagkaluoy taos nakapalit kay mahaylo man gyud sila kay barato ra man gyud, perting baratoha gyud, pero mao lagi usawa man yung pag-transfer di pod ma-approve survey. So wa pay balaod ana pagbuak-buak tay dagan sampulan ta mo nas ubay naa diha dapita kamo nalay pangita asa sa dapitas ubay